Ama bugudum bence Ligale terwa Jawano Foni sire parmi gambi Soroni karite keleye Alama mauke keleye Bula dengon te keleye Parmi kamini kerte keleye Ablo kuli esere Ni parmi moai keleye Original gangsta trompa Jokura me foni sire moba Jesiri masa depi ala gida imakule Jeri kuldoni parmi Siga kwa swaka se terge Kabo kongo gana chau siri kuta Moribo gambi denye Ina pakili denye Jokura me foni sire moba Jawano Original parmi gambi Jawano Original Omar Gambi Rose Rose Bentley Bentley Gani Separabis Sumana Potogo Fonogo Satamena Duguma Kolo Fonogo La mec donne reste toujours Bien fait les âmes prêtes Rien n'est pour que du bien Malise le numéro 10 Gamble Wamble Origi Modi Boba Fade Toro Dinara Paru Yemonebo Jamama Turu Domara Origi Marki Dagala Domara Origi Gucci ni Fendi ni Louis Vuitton Kiveti Amiri Louboutin Baruka tuguni tune Apollo va te l'info Akono jele meni nono e Sapo à toi Laisse bader Investissement jama Sapo à toi Asenge mi si te denise mi sotiba Kongo pula Paris ni Dubai Barake Jawano Original parmi gambi Jawano Original Umar gambi Mamala Frank Lucas Mariata Sai Les piétons Brode Pas la solution Samadie Janatra Amen. Salam alaikum belebele de Paris mi follow mi Jimmy obenye Jimmy follow just more done mi obenye Salam alaikum Dani de Paris Dagantigi Alhaji Dani Waliju Dagantigi Karamo Dani belebele ka belebele kumabaw ka belebele ne Dani Hane Dani ne Dani ne Dani ne Karamo ne Waliju ne belebele kuma imandaw yede kuma inde mandaw ye ne Dani ne Karamo ne Waliju ne belebele kana ko ji fe ka se avion fe duwawu ani barika de ala kaw bela jele fo folo mbe do mbaw bela jele fo mo be linna kata ameriki fo mali ka bela jele fo nantara ameriki aja madina mba fo ka walijmando merci beaucoup kajato sakuna belen ambi fo ki walijmando bala touré kaka foli belebele bakaye merci beaucoup kaw bela jele fo ka walijmando merci beaucoup et planitigi Melissa iga foli beleba bia derew sima New York wi fana foli no de na me nyomolo aya gato o nyeraga pabi kura nu mo gabinga bonga fana kono folo iga foli belebele babia o bela jeli ami nyomolo ka bela jeli fo ka bela jeli wali mano surtout merci beaucoup blagi yana furumso aramata ka fo ka wali mano dari de Paris jere sodo
madame de la présidente Nasra Sako Asuma Bagayogo Fatou Zara ta ani fla Basili Dambele anga foli ben bela jeli merci beaucoup ala ga mayini mawga mayi mayi ami fogi walimando dani de Paris belebele de Paris dagantiki chu sidibe Paris kono ko be chudi chu ami ngomuro merci beaucoup tout ce ka Diallo awa Diallo bi Diallo ni bela jeli nga foli bien Barni Gambi Jawano amba foga walimando ame Barni Gambi fo Barni Gambi amba fo amba walimando amba walimando kuna anya faye amoge chokoroba anya iya anya ga video labo kabla ka mali ngole ka mali president wole ka premier ministre wole ka jiya mo be wole anye be wole ala ke Barni Gambi ani maw bela jalen bora mo bora wi demenge Barni Gambi o wara bela jalena ani 1 million bora kadi anfa amokema ka promesse utaye bi katini doga domolo tatola ambalma do chado musodo saka to kana fo ale 2 million di ko danga chorbayma kaga borota dabla Barni Gambi ko aye dugugolo ira chorwa lambalimo ko dugugolo na ya ja etage tane kadiwa mugwane kadiwa kaba jua kono kadama nyana ga saya donche Barni Gambi jogorome donga Barni Gambi Barni Gambi ni denche ne ki dusugun kan ibade kumanjugu ni bagara muso jugu ye halli be donke itesi denche ni kale nyengo de ibade muso jugu ye nyengo ya inte kalam fa fa be kalam bade fe ni denche ne o denche ne ko nyengo dendo ama sora fala ya sora bala o denche ni gara nyumangela ko hine kabu yo fene ibala ibade hine ku ngabu o te korobo ere ha Barni Gambi ga musoroba kai Barni Gambi ama se ga ta politiki fe kana ta karamo foi fe ni ga karamo e jinya kono iga musoroba iga bole jinya kono iga karamo do iga fembedo Barni Gambi iga bo ani ga saya cha iflante mimise gi chi jinya kono nterige iflante du gugolo safe Barni Gambi alibe agila jigimina Barni Gambi nale na Champs-Élysées safe ube magasin undatu ko alede ube magasin undatu ko alede nale duna Rolex magasin wono boutique ba nunu kon la sisa ba datu ko mo shita duna le kelente ale bisenga ti jotro ka 60 millions 60 000 euros aba bodra ba do minen ngono ha Barni Gambi ye malien benyeji chakunu malien ye bela jale nyeji chakunu anya wole uke mugdar wani dalen do ga fuday kono taw na mende suno ambag be no ivara nga ambag ala ga hinala ni suga be ga waram na dron ma folom be se ali bi mais tellement que mali nyamo ko nuwe kafiru yi aw kafiru yi de aw de hinede bandaw ni flandi ni nga koroni ni bara do ay bara gere logo chube chorba kuma la kunu ako ale taratungana jamani ni worola ama fa sora ka botungana me amuso anale ani femana amuso de bora ni tafi sabaye ka das ginyogoma ka fako yu samaye ko yu samaye ka cheni nana ka botungana ka soro chete muso ya sutra chorba nyanna de me ala ka baruni ni mauga baruni Barni Gambi ala kana faga soro nyama nyogoyi Barni Gambi Kongo jamana tigi Barni Gambi demseni fitini me ala jiye fembe kay katlaka ni mane adama jiye du golo sama ni ne foro soro ni kariya kelentere machine na folo tita lahara Barni Gambi ye doni mi jigin abone dani kun ala de ba do billahi ne gun ye femi nganiata ne gun femi nganiata comme e yake menta bondala mbetunga ni lamfene ku yemi nganiata nguni chokoroba ni demengara na maso soro ne ga terrain do be katingo modama ka mo wole me ala yake kona nenye ikona nye suno nguyo nganiata mene
Nguyo nganyata parce que c'est la première fois akachali 100 mois akachali 100 ans ani koyene dani man joga kashide 100 ans ani koyene dani nyeji mabode ka nyeji bo ne dani makede me kunu ne nyeji bora makane biso madan na de kane to bara or la ne nyeji bora nsegna ka video na je ka chorba ka kuma nyeji bora di kunu ne nyeji bora so madan na de nyeji bora sura santani go jite bone nyala de hal ni sarane ne kashimandi o ne fena naturally ne be yine me al ni saya gara ne bsa jiri men kasmandi to hodola me cher la kunu kashira biso madan nan kashira ala ka baruni ni mo ga baruni sura ne guya décider kunu ngoni duma sura ka di chorba imam fene nga dugugolo nga woroni ndabo ngolo ngombo dama me ala yake baruni korane nye nguya décider nga mena ni mini sura la no bse ka terrain kojo ala yake baru kona mau manka jela tegala nshini fentita wallahi natita ibe fen fena we fuye ibe fen fena sino atete ya klege abemi atara ga betui baba ya klege alla sura tara alla sura fe baba ni fe mata ma e dumunu jo atara ga betui jela tiga o dorondi ne choroba na sambishegi kash sambishegi barni gambi wala barni gambi na dani afiene ala te faga sura ima bi gono to dafa de ni e bi segi jigitugu ala be tan faroga barni gambi be bi gono to balode bi gono to iba balode ntu wala barni gambi ba barigada de iga musorba barigada barni gambi iga musorba barigada de barni gambi iga musorba ni e dusuku nyele iga musorba adusukun kaine iga musorba dusuje adusukun le kai dusukun kai ngojugun adusukun kai ya rabbi amala ki sara ameni ni nofe ni aramadeu ni fantaw ni sodiara o men ni sodia sno ngofui on ni sodia le do on be dumuni ga to boya do be olita soro ere barni bi kono to ibala de gambi ha barni gambi alaka gambi la ka bekata alaka ikata nine mone bode e mambo chokoroba unene de che chokoroba nini ete chokoroba unensa ebi fafla na duni ala kishi chokoroba nini ma ala kishoma sono nyama dindo ba mfi dugu ngona kabakodo ambe sama barni ala ga sijani kana dima na folo mugu ala ga shini kana di bama ibato barni bato fatmata gambite aujo chanima abato sirigi jabate fena ba fasada jongola eta abato barni ba ambi bafu de ambi bafu barni gambi ala tenge beye barni gambi nta jeli de nta fina de wa ma nye mfana be kuma la ali jelu yere te jeli koy adara bela jien ngona ki jeli ye fina yi o dara bela suno mo ba ko tanabe nani be galo ni shite che suno tubo ni jelu be malla mona jelu te français mona to woni jeli te wulu an yere de ndanyo ngona ma shite jeli shite fina yi an be horonyi me ni mi gara kuma gala o bata soro kuma ba fe suno maram ba fle ni ali flewo ma ba klela bi bebe ta soro fe ne dani yere sigilen do ya ne maningao me beba donga fo fine munu me malla utise kuma la ne na ya uja ita fine bagi nyininga bela jene ba ke chugodo arasa fleni ama ko ale margaya ama gale margaye me beba kalama ka fo beba kalama kay fine dabu la place minala beba do bebe kuma voilà en détail merci beaucoup baruni gambi ala ka shijani kenadima arasa ambe do arasa la sunna arasa ambe do ila doni komi hasidi dea ani nyango dea heni mbaw dusukuna ne odi fawye heni mbaw kono au fla au sachuko de lata arasa ne bedo ne afie ngo chawo bina ko arasa ga nenin dabla ala ka voligan jigo tigi fana baka mama mna arasa mogoroba nenin dabla voligan gi fani bakunchi obega to obega nyibola negative oro fandai ayere damado andanga den damado ayanto nyogona parce que ndibanga gemun ngono ibe danga de brifini ne brikana kana ibanto nyogona ayere dama mi nyogondo ima famu
Maliw de be ɲɔgɔn kin wɔrɔ dɔn bambaw de be ɲɔgɔn kin wɔrɔ dɔn a y'an to ɲɔgɔn na cɛw cɛ tari kangari da cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba ka diɲɛ kɔnɔ ka taa fɔ arasa ye mɔgɔkɔrɔba ne dabila I ɲɔgɔnna ɲamaden ma wolo dugukolo sanfɛ a y'aw ɲin bɔ a la a y'an to ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ y'a kafiri den damaw ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'a ko k'a dabara ka bon parce que ne b'a dɔn n'i y'a mɛn I bɛ mɔgɔ respecter n'i y'a mɛn I bɛ ko dɔ kɛ arasa ne bɛ fɛ aw yɛrɛ filɛ nin d'accord aw ko ten ko arasa ye en conscience la rêver wa a y'an bɔ ko kalama wa mais arasa sera ka ko kelen min kɛ dugukolo in sanfɛ a ye na fɔ ne depuis ko in daminɛna fɔ bi la preuve an ko Mali o sigira don jumɛn olu filɛ nin ye ka taa forage si sɛbɛn ni kow tɛ kelen k'i jɔ dabadenya la don o don o ni kow tɛ kelen an ko Mali créera jɛnɛ y'a créer don jumɛn forage tɛ sympathisant ni Mali créera don jumɛn u bɛɛ tɛ baara la yan forage tɛ jɛnɛ an ko Mali créer don jumɛn a ma mɛn dɛ tout près la mais k'u bɛ forage la u ye forage u bɛ forage sen na sisan a sigi ni bi cɛ forage joli a ka ca dɛ u ka forage o ye ka taa ji di mɔgɔw ma e ka association sera ka mun kɛ ka mɔgɔw fa nini ka mɔgɔw ba nini e bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ anw bɛ se ka bɛɛ kɛ koyi ne danni surtout ne arasa ne y'a f'i ye dɔn de bɛ ne danni na yan mais e bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ne b'a bɛɛ kɛ arasa ne ma ɲi dɛ bilahi kabi ala ye ne da dugukolo sanfɛ ne y'o fɔ n ko ka kɔgɔji tigɛ ka sahara tigɛ ka kɔgɔji tigɛ ka katakatani ta ka fɛn bɛɛ ta ka na n yɛrɛ sɔrɔ faransiya o ta la ka kasow kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne ye dangaden de ye jɔn min bɛ dugukolo sanfɛ ko ne danni bɛ sira i ɲɛ sa jɔn de bɛ dugukolo sanfɛ k'e bɛ se ka fɔ ko kelen ko ne tɛ se ka fɔ ko 50 a maa jumɛn bɛ dugukolo in sanfɛ o mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ o bila parce que ne bɔra n'i ye ne ye dugukolo sanfɛ bi ne bɔra n saya ko de la diɲɛ kɔnɔ I m'a faamu cɛw cɛ bɛ se arasa ma arasa I bɛ nɛni na o dabila parce que arasa kunkolo wulila bi ne tun bɛna n ka téléphone ta ka bu wele n ko bu I ni ne bɛ kɛlɛ la bɛɛ ni ne bɛ kɛlɛ la dɛ mais n'i bɛ arasa ka hɛrɛ fɛ a bila so kɔnɔ a ka 2 semaines kɛ fɔlɔ a bɛ to so kɔnɔ a ka 2 semaines kɛ sinon a kunkolo man ɲi il est mentalement malade psychologiquement fou biologiquement merde I m'a faamu n ko donc ni mɔgɔ kɛra tan surtout a b'a miiri hali bi article 47 min kɛlen don k'a ta n'a bɛ nin cogo la tan nɔ quand tu vas devenir fou il faut l'avoir article 19 donc a man kɛnɛ n ko maa min man kɛnɛ mɔgɔ min man kɛnɛ aw kana to nin cogo la tan hali kun a taara jɔ ka wuluya kan fɔ a yɛrɛ bɛ kuma a b'a yɛrɛ sɔsɔ a b'a yɛrɛ labɔ kuma tɛ yen bilen o aw bɛ fɛ ne ka mun de fɔ aw bɛ fɛ an ka mun de kɛ parce que arasa kunkolo de man ɲi fo mɔgɔw k'o faamu a bilahi suma talahi a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ arasa b'a dɔn ale tɛ se ka kɛ foyi ye bilen asidi den ko 2 millions ma ka di Diko ma I bɛ pick up kura arasa ne y'a f'i ye sa n ko dabadenya in tɛ sa I ye da kɛ yan n ko kuma bɛ maanifinw tigɛ mɔgɔw la hali souvent n'anw bɛ kuma ni mi cogoya dɔn mɔgɔw bɛ tigɛ la e m'a ye n'i ye mɔgɔ kɛlɛ ka mɔgɔ kɛlɛ n'a ja jɔra finalement I bɛ kuma ale mago foyi t'i la bilen bon vidéokɛlaw e b'a dɔn olu bɛ maa min bɛ vidéokɛlaw dɔɔni bɛɛ ye ne don I b'i yɛrɛ faga yɔrɔ vidéokɛlaw filɛ nin u b'u yɛrɛ faga kule la ne da la ne yɛrɛ taara k'u baw ye wolo kɛ sango dɔwɛrɛ parce que kuma t'u si ne cɛ I m'a faamu ne bɛ V8 kɔnɔ ne y'a f'u ye n ko Mali V8 n k'u yɛrɛ ka bɔ ni V8 ye n'o kɛra ne bɛ kuma u fɛ vidéokɛla fɛn o fɛn bɛ yan n'i y'i ka V8 labɔ ko danni filɛ V8 kɔnɔ ni m'i jaabi Ala kana barika don na n bɛ kuma bɛɛ fɛ a don b'a bɛɛ classé a dan to ye dɛ étage mondial minnu jɔlen bɛ n bolo I fana bɛna n'i ka étage ye k'an bɛɛ bɛ tunga na étage mondial I b'a jɔ fantanden ninnu kumabaw ne cɛ an bɛ bɔ yen I m'a faamu an bɛ bɔ yen an bɛ na comme e ko ko mobili ko 2 millions de bɛ di Diko ma don o don 2 millions de bɛ di Diko ma don o don e fa y'a si kɛ juru t'a la I ba y'a si kɛ juru t'a la mais arasa min bɛ n faga I b'o dɔn wa ni arasa ko ko hɔrɔnya bɛ min
C'est pour cela, les gars, franchement, il est malade. Il est mentalement malade. Arasa, Mali kono, Arasa il se ka horeya fo. Horeya be bo dien mo be dala et se ko fo. Arasa ga fi ma ki nya mo de ki ba ma furu Arasa ni kuma be do klola. Fo kata fa ki sara imam la no. Horeya bana depuis. Joyi ge nya ma de dala ka fo ko kunye klongela. On ni mami me klonge ke oye mo suku djuma e bamana. Jone kunye klongela no o bangere la. Iti yere nyinga ibna horeya de fois Arasa ibe horeya kuma fo o eka musokoroba yala eske horeya do kate bangewa ni horeya do eske kume bangewa esorola soro chogomina horeya eske oyo o dagawa slameya o dagawa e mangante ka do alim boyka nga do misiri kono parce que ala o fo ko iga ma baw noy me wala mena ibe chogoroba mi fani nga banini Arasa ala jere nyumangela ko nyumando laje santiru ko fe ifa ya shige bamako hala sigile no teremi sanfe ya shunedi ifa sigile no teremi sanfe suno ni kalabanci yate batili be karje mena kalaban woro mendi e mami meta kati ni katika ubora ni mo ubora u ka dugu into godi batili ka dugu into dugu insa doila dion ni dion nga ubora no le fe ko no sigi bamako olitsaka teme amdalay am sirigi nuwa quartier ni nuwa tomingoro bugu nunu ni fenga nu uteteme ngwa mais ni seto e bago e sui ni seto e ni duonga seto e bago sunu muyese bago ete aventure wore ebe malida muyese bago ah muyese bago sunelite il faut avec dugugolo minga ya sunedi o digo duwa uden digo a karamo digo debi domina nye Arasa bla choroba ni do ge fo bi ko sangoro taradi billahi ni menda ka mirina toy digo toy billahi ka kalima kala ka sari ka bekala ka digo wole ka ala wole ka kira wole ka soro ka digo wole digo boya kama abariga kama ala masa one dani ni fei ni kumba mbela mbefe ka ni nyenabo ala ake Mamadou Koso anga karamo belebele ba inkoso masa ala bo nyana bo de o makorobo e danga de e klela mu on tare no fe mu fona garanye sunguru ba kelengele ni munuta suno mu were fui aye mu na saw ma fui ama foi la saw ma o ite here la je here ni ne ma fi woni dabara yiga ko cheye nyama de ne barika de tila sono ne danibia ni dag me mo ba chokola danibia farasi belebele ni dabara ku me ma ki détruit ki tien kono kon nenini o fe fenga mana tien kono ma be bo takaboloka bi kunta dani sora bi kunta soron to torasa mbea mbalole no dugu ngona ya wambea wame cheuka dugu ngona wa dugu ngona lete kuma cheka kuma o makorobo yande ibe kuma iga telefone go ni badde ni rendez-vous direct iga kuma ke ni kuma dugu imene bulia France bene bulia ate wuli yere choko fo itala ne France mine ka don sa wala te wuli choko yere tala o Arasa ga mo be banina o be bane nyere sali ntaw bloquer ça ntaw nyere mbaw to ngwa ntaw bloquer parce que ni ya bloquer nga mi fa o to me ntaw bloquer nga mi fa wene o to me anga lame في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مودي بوجالو لي بولوتولوك depuis Bamako tiens Malion wallahi ni so jab pili pa de Bamako bi kuba ni so jab kuba de Bamako en clé flyna on se da côté doré ou o ba donga fo naw ko ni nek maga men dro imam Mamadou digo kodo suno no ta télé vidéo wala law na fora ko vewti ko kuma ko de wessina ko parce que ko vewti do ko dira Mamadou diko mo ko kuma de challenge Mali ko no buru bon ala here baké Mamadou diko centre d'aile len ko fait doye Toyota Hilux double cabine sortie d'usine bien fla billahi ala kayne wallahi bamano kuma ndo ala kayne na fura ko vewti ko mawde be olugo ko sege
hal sa olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la ko Toyota double cabine Lexus et puis sortie d'usine o fila de nana di Imam Mahmoud Diko ma a b'a ka centre kura kɔnɔ centre kura V8 Toyota double cabine o fana kura u nana ta ka na di Imam Mahmoud Diko ma k'a ka baara kɛ n'a ye n'o fana nana fara V8 ko ta ka yaro a ɲɛnabɔli ma nɔgɔn dɛ wala aw ɲɛ b'o V8 aw ɲɛ bɛ Toyota Lexus a futu ye filaw ɲɛ kɔrɔ nin ale de filɛ nin Imam Mahmoud Diko ala y'a bonya ala ka maaba dɔ ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ni min ye o de ye nin Maliyɛnw an ka sabali ten sa an ka sabali ten sa an minɛ sa kana diya ban sa ba diya ban e b'a diya ban cogo di a minɛ k'i b'i dala tiɲɛ ko ye keleya kɔrɔ jara ninnu u bɛ wari ɲini na san joli dangaden ninnu u bɛ wari ɲini na san joli an ka arasa dɛmɛ dɛ a donna ta i t'i ba dɛmɛ an ka arasa i t'i fa dɛmɛ dangaden barika de b'aw la ne m'a fɔ aw ye n ko barikatigiw taara mɛn na an ka arasa dɛmɛ y'a ye ko V8 Diko nami ilado Elijati kono Mali la Elijati an b'i ladon a kɔnɔ i ka diɲɛ yala masa aw dangaden barika bannen maa ni ma maaba bonya fo ka diɲɛ wuli ɲamaden ma halalaw bonya fo ka diɲɛ wuli Diko Elijati ne y'a f'i ye n ko Diko a ka diinɛ bɔra diinɛ min na kabi Ala y'o diinɛ da fantan n ko Makan de suna ye diɲɛ kɔnɔ wari bɛ maa jumɛn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Makan hali wari tɛ lamɛrikɛnw ka tɛmɛ u kan Saudiya Ala ye se kɛ Saudiya de ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan i bɛ san tan kɛ Saudiya i tɛ san jigintɔ ye i dabaliya bɛ ban san min bɛ na dɛ i ta ye Saudiya ten dɛ a ma nɔgɔn dɛ san a ma nɔgɔn dɛ san mina Saudiya fiye kolon baw de bɛ ci wa ni san ma ɲɛ nakɔ o fɛnɛ bɛ jigi don min na i b'a ko ayi ko non ni san ma ɲɛ nali kɔ Saudiya kira ko k'ale bɔra nin dugu de la ko o kɛ exemplaire ye diɲɛ kɔnɔ sɛnɛkɛ wɔrɔ tɛ yen mais Ala ye fɛn bɛɛ c'est à dire i b'ale dugukolonin se 1 mètre dɔrɔn pétrole bɛ bɔ ka jɔ kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɔ dugu in de ma ko sunna ali sunna Diko oli bɔra o taabolow de la i b'i sigi ni bi tɛ ni sunakɛ cɛkɔrɔba n'a y'a ka jaga bɔ ka di ma n terikɛ i b'i da san 100 i tɛ baara kɛ foyi i mago ɲɛna diɲɛ kɔnɔ ayi oli ma dege o la o a ye taa gɛrɛbuya kɛ a y'a don ta a y'a bɔ ta o bɛɛ ye jɔnya ye ko ka mɔgɔ bila jɔnya la a ma ɲi o bɛɛ y'o ye e nana i jɔ ko V8 de dir'o ma a donna ta 2 millions n'e ye Diko da ka kan tigɛ di 2 millions hali ne dali min filɛ nin ye 3 millions par mois n bɛ se ka di Diko ma dɛ n'a fɔra ko n bɛ se ka di a tɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka di sa ne ko sabu don ne ka gorobinɛw bɛ fara ne kan an bɛ 3 millions di par mois dangaden ma lankolon ma barika bannen e fa filɛ nin ye hali sigiyɔrɔ t'a la a kɛra kɔnɔ ye kabi Ala kan da ne ka Bacili Kuyate n ka kɛra o ye Bacili Kuyate i bɛ jeliya la i fa bɛ jeliya la tamanin bɛ ta sugu man di bilen i ka sugu man di i ka jago man di i fa ka jago man di bilahi arasa Maliyɛnw ne bɛ arasa lajɛ n bɛ yɛlɛ a ma de e kɛra mun den ye diɲɛ kɔnɔ e mun den ye ko Kawo Jumu ko ka burujali dabila e o Kawo Jumu aw fila bɛɛ ye kelen koyi komi tiɲɛ la ne tɛ se k'a fɔ ne m'a mɛn Kawo Jumu da wa m'a video ye wa hali ni y'a video n tɛna lajɛ yɛrɛ c'est pas mon problème mais ni burujali dabilara ɲamɔgɔden a tɛ dabila cɛ o cɛ bɛ burujali dabila ni dangaden ni burujali bɛ dabila burujali tɛ dabila dɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja de fɔ yɔrɔ min arasa ka dabila Kawo Jumu ka dabila ni burujali b'i nin bɔ a la de bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn buruja de arasa burujali tɛ dabila dɛ burujali ka di ye cogo min na i bɛ se ka Diko falen nin cogo min na a neni ten i bɛ se ka Diko dɔgɔya cogo min na a dɔgɔya ten cɛ o cɛ b'a f'i ye k'i ka dabila o bɛɛ ye dangaden ye jamana in kɔnɔ mais a bɛ kɛ den minnu fana la ka taa anw tɛ dɛ parce que n'i ye Diko buruja anw bɛ se ka don de o de ka d'anw ye o anw fana bɛ don de arasa ka taa n da i zɛmɛ la anw bɛ ten de anw fana bɛ don ka taa n da surtout anw bɛ don tɛ dɛ ne danni bɛ don ka taa n da i zɛmɛ la a bɛ fɔ o de ma ko 1-1 ou 2-1
Rassa. Jato. Arasa tellement que horon kolon dendo nga kungolo mai horon tede. Arasa mauba fo. Joba la be kuma do fo ko tete kulu de. Shele yoyi tete kule parce que tete kule mo to chugado. Tete kule mo to chugado. Machita chugado. I dabara kabo eni ngo malion ayalaje. Mi ndabala fa. Gire nga journaliste do de arasa nyina. Aga kele kayira la ko arasa bara were nyini ebe minata. Ibaga je malion ka. Ibaga na follow mine. Ibaga ira fantano ka sora arasa ete fuila. Kaysi arasa la je ka jatemne debi konakiri ka be jatemne kana ka wuri ka bo konakiri kana arasa kama. Abaji ninga. Iga kele kono isira ka ministry joli datugu. Iye maire joli datugu. Iye député joli dénoncé ni juge o mine ko datugu tellement que Mali juge tigalendo ala. Tellement que Mali programme tigalendo ala. Tellement que tigalala akera wulu be kulela na songo doni ngadi na wula me jama e danga debe mun jama na jola. Mun jama na jo. Iye munjo. Aw sera ka don kilima nga usane kilima sera ka do dénoncer. Non, je parle pas, je suis là. Idriss Kanapo, au cas où ça n'est parce qu'on fait une dénonciation, où il y a tout, il va monter dans la datouna. Idriss Kanapo fait un chouga où ça n'est pas. Al Nasr ne be jigaka. Billahi. Idriss Kanapo, quelle est migne? Où est donné de? Et n'y a mon dégât qu'elle est mouillée. Quand il m'a fait, il m'a fait un fogo, comme Mamadou Konaté, au mois de démission, Mamadou Konaté, mon chimoubla. Arrête de go, kokiri matega, allez taradis. Arrête de démission là. Où est la qui sera à John et Mineka John Datou? Il y a ni Maïko dénoncé. C'est comme la France, la journal français. Quand ils ont dénoncé déjà, hein? À ma foi, journal nous m'a comme dans journal où Ampère ni fait un nom. Au journal nous y a dénoncé. Ah, comme bois là de. Au lieu de Sarkozy nous dénoncer. À terminal de Sénat Chine. Ou comment? Dieu kono politicien, Dieu kono Français kono Amérique kono politicien ibika mulo balia ke choko ni ya ke journal sula ibe journal ti mineka datu ko afeme kala pour l'info itala mais atito ine billahi atito ni ya ke journal sula jamana ngono ubika ko ban olita ga nan fiki de aka made olika journal uta ina fanga Mali journal si gato ma mulo bali horon kolo siriti gelu journal su gele jeluye ah video manu ni kuyate journal su fene abegara kamara ima famu o ko jo kika iga dénonciation ay jona se kasola personne machi kibi yere sege fu jute gata baraka arasa fuwari dingolole ki banna ko so magatida atelaw nebe atela de e ala ete sa bubu de do mami fene bitaka warni de ma warasa o idanga demba billahi mamu mituka war deba politicien mu miteka war deba angalaje angala ngotel ma chembe fere arasama aba muga la jiona angala me. Je vous ai écouté, merci. Seulement que c'était pas mon objectif parce que vous voyez ça, c'est de la théorie. Mais c'est cela quoi. Mais c'est pas. Mais je vais vous dire, c'est justement ce que je suis. Parce que juste, il n'y a pas de résultat. Mais non. Il y a de la logique. Appliquons-le à la pratique maintenant. Je peux vous donner des résultats. Allons-y à la pratique. Vous dites qu'il n'y a pas de résultats. Attendez. Je vous cite des exemples. Je vous ai écouté. Vous dites qu'il n'y a pas eu de résultats. Vous avez compris que j'ai une capacité d'écoute. Je suis en train de vous poser maintenant les questions qui nous intéressent. Appliquons cela à la pratique. Au Mali, qui sont les voleurs? Qui sont les corrompus? Qui sont les maires corrompus, par exemple? Commençons par là. Ou les ministres, c'est plus haut. Vous en connaissez? 2 ministres corrompus que vous avez dénoncés et que la justice a condamnés? C'est là, non? Concrètement. Vous voulez des preuves? Ben voilà, c'est tout ce que je demande. Justement, c'est ce que je vais vous dire. Bien, allez-y. Vous dites qu'il n'y a pas eu de preuves, encore vous êtes dans ce qu'on appelle les préjugés. Non. Je vous invite, vous êtes dans le préjugé, je vous amène des preuves, je vous dis que 3, je suis trop vous avez dénoncé quel ministre, par exemple? Vous vous appelez au ministre. Vous savez, vous avez appris que j'avais été poursuivi? Oui, je sais. Vous savez? Oui, je sais. Ok, je vais vous donner 3 cas. Est-ce que vous avez dénoncé un ministre qui a été condamné après? C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Qui? Je vous amène. Mais non, vous savez la condamnation. C'est aussi simple. Mais non. Non, ah. Mais tellement tiens qu'on le cas et ala. Il t'a gagné la ça.
Cey ni gade I munu chocho iko ki nenga di ni Guinée de faut qu'il s'aille à Guinée sur nendi ala. Guinée avec fois les mago ça va. Ima me ko Guinée an nenka di o nendi ada e ma Guinée be se dongli dala jinya kono. Guinée te miti se dongli dala. Nu yi fasada bara bana billahi. Guinée te miti se dongli dala. Se ko touré de koko ay ko no ko be dabla no. Ko dongli daba inde be dabla. Suno Guinée e ma Guinée be ibe Guinée beta fla fara surtout a soso nuna manianu a be de bise dongli dala be ubu to ala worom na dron nu e soli sa la barabana ima sokona tata nunu ni fenga nunu be ze Guinée na fara ko Guinée c'est ça va ale bise kumala ima famu suno chama me Guinée oli e kuyate oli te kuyate yere parce que Guinée tellement nga ki wa abse wari ni na abse fembela jelna ale bito kanga ndro ka kanga mbla ndro ka sigiri na soro konate do kanga na tara na zoro ko jele abe nya sigiri ndi abta ko no kale kuyate abe kuyate la dubaro fo ko no kale moke abora no ale be kuyate ye no ale bi sigiri Guinée metini tellement Guinée mise dongri dala nu jigina jigorani la dine place la na soro keta udo wara ko Guinée misiki kari malian yi o yu kale jabati billahi ou ba foko no ko le bamino yi mali kono chama be o dongli da e bita soro keta udo kamara udo menu ndana malla tellement o se dongdala wa ko no ko le kuyate wi ye kuyate jelu yi ha ta mali organiser oro la ta mali boîte misani na bita soro be Guinée e se ka Guinée mine ki ba da Guinée ke no chemi ni ngula de chako dron ko no ki se ka ministry fla dron fo nyali kata fo yimine na iba donta iba bota ote iye ministry jumen dénoncé ni justice wala ko nyinga personne sans saba arasa ni wora la souvent ne besigi mo yala ne besigi mo en fait anemu yala arasa kele re ku yemu yidi arasa kele tere aka kule ku yemu ne besigi amire de kule ku yemu ne kule bisa aka kule me mu ne nyere bo abe mu ne kedi donc on ben chode lata no franchement muto yado no muto denyado saka denyado kule ku yemu kele ku yeko no ka bola on note bola là c'est ça les gars ils te demandent il faut pas aller chercher lui à Kodro non moi je te demande donne-moi seulement les deux noms des ministres il ont dénoncé juge éliminé juge ou militaire juge ou wala ko nyinga ko yala ko arasa ou dénoncer nindo tellement que Mali justice les progrès de juste tellement ou tikelendo arasa là tellement ou tikelendo là billahi itaro finu wa kuma itaro ko Mali progrès ou tikera de arasa là finu wa kuma nyon fait emay ajatemne même Idriss Kanapo un petit Idriss Kanapo on va sigler to la dénonciation ga tekib sera wolé mais arasa be dénonciation est zéro bon la va me quelle est la c'est ça et be dénonciation est zéro fou n'a pas de mal à ça c'est ça les gars ils te demandent c'est ça seulement c'est très simple en la main non c'est ça le problème. Mais justement. Vous ne croyez pas à la justice malienne? Mais vous voulez que je vous réponde? Oui, mais c'est des questions simples. Laissez-moi vous donner des cas précis. Non, ne partez pas par quatre chemins. Ah Allah. Parce que vous allez. Parce que vous pensez que la justice, elle n'est que positive. Parce que pour moi, oui, moi je pense qu'il y a une institution, dans une république, il y a quand même une institution qui s'appelle la justice. Mais vous savez qu'il y a Et la justice est habilitée à dire qui est en porte-à-faux avec la loi ou pas. D'accord, vous avez dénoncé. D'accord, dans la société, on sent qu'il y a de la corruption. On le sent. On le comprend, on le voit, mais vous dénoncez. Mais alors je vous pose la question, je vous pose vous dénoncez et vous poursuivez même, si possible, vous poursuivez même en justice. Maintenant, je voudrais que vous me citez peut-être le nom de 2 ministres que vous avez dénoncés, vous avez porté plainte contre en justice et puis ils ont été condamnés. Comme ça, nous qui venons d'ailleurs, nous qui vous regardons depuis l'étranger, on saura que vous êtes crédibles. Est-ce que vous comprenez? Eh monsieur, ah monsieur trop, Guinée trop, ah Allah. Il y a un da ka un kantegedi, ngoni ndo. Maloya kama ni make bide, mene ni woro ado wasoro nebe arasa fene maseka la me tellement ndu suka siko jugu. Mbalma ko arasa ka ministry fla dronfo, ay ministry min dénoncer ka foko oliba kalama
ko suɲɛli bɛ yen olu b'a kalama yurugu bɛ yen komi arasa bɛ dénonciation kɛ a b'a fɔ ni ministre ye zo ye ni maire ye zo ye ni député ye zo ye ko mais ko arasa kana sɛmɛ sira 4 ta ale ye fɛn 2 demande a fɛ oui ou non ni ministre n ye ninnu dénoncer u tɔgɔ filɛ nin ye jamana in kɔnɔ yan justice ye olu interpellé comme ça ale min bɔra Guinée ka na ale ni fɛn bɛ bɔ dɔw ko de k'a tɔgɔ ko Sékou Touré dɔw yɛrɛ ko ten ale bɔra Guinée ka na ale tɛ se k'a ka minɛnw ta k'a ka caméraw ta ka avion ta ka na Guinée k'a bɛna cɛba dɔ ɲininka Mali la ko Arasa k'a bɛ t'o ɲininka ko yala i ka nin kɛlɛ kɔnɔ i ye ministre joli datugu i ka dénonciation la ko Arasa k'o dɔrɔn f'a ye ale bɛ taa fɔ Guinéenw ye Arasa dɔ bɛ Mali la n'a tɔgɔ ko Arasa Diato n'a tɔgɔ ko Bacili ka kɛnɛmaden ale bɛ taa fɔ Maliyɛnw ye ko ja ko ni maa ko ni wolola kɛnɛma hali ni ba ma furu ko ja k'i bɛ se ka i faso k'i bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ko Arasa k'o mɔgɔ 2 tɔgɔ fɔ Arasa bɛ t'i munumunu kɔrɔn na a bɛ taa Kidali ka na n'a ko k'a bɛ taa a bɛ taa Kidali a b'a to Kidali k'ale bɛ taa Kayi diyagoya k'a to Kidali ko f'ale ka taa Kayi ka sɔrɔ ale ma tɛmɛ Gawo ninnu ni fɛngɛw fɛ ale ni ma ka na duguma sira de fɛ Jago k'o tɛ se ka ɲɛ o tɛ ɲɛ cogo si la k'i tɛ se ka taa Kidali ka sɔrɔ i tɛ se ka bɔ Kidali k'a fɔ k'i bɛ taa dugu in na f'i ka tɛmɛ Mopti ninnu ni Segu fɛ fɔlɔ k'i jɔ yan ko c'est pas possible o tɛ ɲɛ han k'o tɛ ɲɛ dɛ n ye nin dɔrɔn de f'i ye mɔgɔ joli mɔgɔ 2 Arasa dɛsɛra ka Maliyɛnw faga k'an da k'an kantigɛ cɛ ko bɔ n'i b'o kɛlɛ la ko donc k'e ka kɛlɛ an b'a dɔn crédible tɛ foyi tɛ e ka kɛlɛ nafa t'a la c'est comme e bɛ couler les chiens bois caravane passe k'e bɛ ten de wulu a bɛ couler dɔgɔ bɛ jɔ e m'a faamu ko donc k'e bɛ couler i yɛrɛ ma ko nafa tɛ ni kɛlɛ la Arasa ko taa baara wɛrɛ kɛ o ka fisa ni nin ye mais ko baliko jugu a la yɛrɛ ko ko dɔ k'u ka kuma bila o crédible, sinon on dira que vous êtes dans les discours. Est-ce que vous comprenez notre opinion? Plainte contre, en justice, et puis ils ont été condamnés. Comme ça, nous qui venons d'ailleurs, nous qui vous regardons depuis l'étranger, on saura que vous êtes crédible, sinon on dira que vous êtes dans les discours. Est-ce que vous comprenez notre opinion? J'ai fini. Allah. Il faut français là, il faut français là, il faut bien comprendre le français. À quoi? Ngo foi ga latin be ni ma latin me amande ayara sa faga de aya horanya la ya faga de dametiya la ya faga de ima famu akoko ko agafo ako akafo ko mogo 2 dron to fo mogo 2 asera ka mogo munu dénoncer ni Mali justice o li interpeller kono kera oli bita fo Guinée ko Arasa ye mogo ɲɛnama ye ko Arasa ka tɛgɛ bɛ kisɛ ka jamana in kɔnɔ ka lamɛnen do Mali justice fɛ ka lamɛnen do Mali autorité fɛ ko sinon ko n'o ma sɔrɔ ko oli bita fɔ dɔrɔn ko Arasa ye kulekɛla dɔrɔn de ye ten bilahi a y'o de fɔ français la ko oli bita fɔ ko Arasa ye kulekɛla dɔrɔn de ye o kɛra e ma ye Guinéenw fɛ Arasa tɔgɔ tɛ tɛmɛ ye Guinéenw fɛ n'i ko Arasa ba ci dɔrɔn non a tɔgɔ tɛ tɛmɛ ye dɛ vous avez dénoncé, vous avez porté plainte contre, en justice, et puis ils ont été condamnés. Comme ça, nous qui venons d'ailleurs, nous qui vous regardons depuis l'étranger, on saura que vous êtes crédible. Sinon, on dira que vous êtes dans les discours. Est-ce que vous comprenez notre opinion? J'ai fini. Voilà. Kaba fotindron. Non, ni au mɔgɔ 2 tɔgɔ fɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛ taa fɔ mɔgɔw ye ko non ko wala k'i ka crédibilité ko sari k'i ka ko e ye mɔgɔ ɲɛnama ye ko sinon k'an bɛ taa fɔ ko n'i ma se k'o fɔ k'an bɛ taa a ma dɔgɔ la dɛ k'an bɛ taa fɔ k'e ye kumakɛla dɔrɔn de ye ten effectivement les gens de Guinée les journalistes de Guinée ils savent que Arasa ba cɛ kumakɛla dɔrɔn de ten Burkina bɛ b'a dɔn kumakɛla dɔrɔn de don ten bilahi kumakɛla dɔrɔn wa hali Mali lamɔgɔw kumakɛla dɔrɔn Arasa ye anw da o kan tɛgɛ manu wala Manu wala Arasa anw da k'anw fa koyi anw da k'anw fa koyi wa mɔgɔ 2 tɔgɔ ma sɔrɔ dɛ hali maa 1 tɔgɔ a tɛ se ka fɔ mais kɛlɛ i ma fɛn kɛ o i ma foyi kɛ o ala mɛna Depuis l'étranger, on saura que vous êtes crédible, sinon on dira que vous êtes dans les discours. Est-ce que vous comprenez notre opinion? J'ai fini. Non, j'ai pas fini encore. Ok, vas-y, continue. La question c'est ça. Donnez-moi 2. Justement. Ministre.
Le ministre est trop petit. Je veux juste le plus petit. Le ministre petit. Non. Ko ministry fladrondia arasa ko ministry ko ministry fladrondia arasa ko ministry ko le ministry est trop petit ako no kale était trop petit aller reto no ko le plus petit de aller pour no arasa ko fo ministry mi raka do ministry be de ko do ro fo agara ta wora jala we ni ko president ko agiri ni ko ministry ko agiri mais asra ka ministry mi dénoncer no datuna ministry le plus petit ministre mi nga fege ministre mi te joro bayere la kwara saka na no ya masi ala je eche ngoche eche ni che Trop petit. Non, vous voulez des cas. ala je Je veux juste le plus petit. Le ministre petit. Non, vous voulez des cas. 2 cas de ministre, 2 noms. J'ai pas besoin de noms. Je veux des noms. Je vous donne des faits. Bachili, des noms. Écoutez-moi. Non. Des noms. Mais donc on arrête. Non, il y en a ça pas. de sens. Non, ça a un sens. Non. Parce que je ne suis pas dans ces sortes d'interviews, en réalité, de communication, pas d'éducation. Non. Ah, vous avez quoi? Adimina. Non, c'est pas. Adimina. Bravo. Mderike kala to karim flaka ngara sala ha ya me ani manda wide ala magra kele wi che aga galombe jwala aga capacité jwala ba oni ala che nimisa kata mune fo international ta mune fo foi atiu 3 ans ministre kele ala sama se ka dénoncer no datuna ngo Idriss kana boka usana billahi orla Idriss kana bo mbi uploadi billahi mbi uploadi nete mo jugu de ndiye nyuma mi ngamba fo billahi Idriss kana bo iga kalo kele billahi awusarani arasa ka sansa ba kele mbi applaudissez mbi applaudi o daira ka fo ni bora ka dengoro frappe shin ngondi frappe de mbi goshi de ono tekele de a eche arasa iga ngi daki yere fagadi mo mo be la je obe yele madi mani fium be la je ka yele madi wulu ma ube arasa la je ka yele ma wulu billahi kabo fo Guinée on ala vive la Guinée Guinée kabo la Guinée kabo korosa kabo mankoro kabo kanga kabo sigiri kana ibugo fo fifa ga sono kana ka ala jarasa adimina ala me angala mendoni. Justement, Ministre. Le ministre est trop petit. Je veux juste le plus petit. Le ministre petit. Non, vous voulez des cas. 2 cas de ministre, 2 noms. J'ai pas besoin de noms. Je veux des noms. Je vous donne des faits. Bachili, des noms. Écoutez-moi. Non. Des noms. Mais donc on arrête. Non, il y en a ça pas. de sens. Non, ça a un sens. Mais non. Non. Parce que je suis pas dans ces sortes d'interviews, en réalité, de mais et go. Mais sinon, est-ce que ko agila dani ko nye mo flala jigi ni sababu yala nye mo flala jigi u nye bara di nyini ngadi mo flama nye bara nyini ngadi mo flama o ne nyini ngara ko ne ko mo fla to fo anya bara nyini ngadi karsani karsama est-ce que kuma baba ma mais non mi kera ko mi kera au ni ala ni kera che e ala arasa pu Francis ticket danga dendo fene be no go yara sad akemu absera mumu adamu absera munge foi papa ka putere atsaka foi ke mashi mo tala mari kono abe kula yere ba ka bo fara dro foi ne afo bene ore kama be ado sawi abe kula woi kawjimu horanyala nterige edi bache yo horoni anga to horola forone anga to horola ay name ay arasa kuma la me beda dila ay ko jim nga horonya ça change fla manani adabara be muyumba be fembo ko angana burjali ke jone boraya ka M5 chokorobaw dogoya jone sugal dogoya jone yem mudibo sibe dogoya jone shegmar siso dogoya
John ne Bachili Toya, John ne MSM Tiana Muso Toya, John ne 91 Beke Soya, John ne Beke Faso Chilaya, John ne Beke Namaratoya, John ne Bekoya, Oka Jim Kelly de Bobby Gamorafo. Merci beaucoup Arasa. FBI FBI munubia FBI Arasa ba fa ma worom na ko dabara ba ay nanay Arasa de ko Malion ko horonya aleni kawjumute horo de me kawjum fenes kawjum boko keme wolonvla million keme wolonvla ni ko Arasa o usani kawjum sina buguri aga samara ko ji ni kawjum nga samara ko kako kawjum nga samara go chien ba kebe saba o usani Arasa nyenamai preuve par preuve e ko joye M5 mo doga joye Sugar doga joye Modibo Nun doga joye Cheikh Oumar doga Arasa kawjum furada mama nunu neni ako 91 politicien koro ame nyogondo ako abegara lene kawjum ma deri ka fani si dabara ka boni sie mo langole o de kama ne ko ngi kungolo mai ikungolo mai billahi kungolo mai bu ayake ala kama wakatani ni ele bora ka Sugali nunu neni ka beneni e ko kawjum de hore angoni ma ekle ko kawjum minena wali muso ka terike muso ka ere minena jula juguyala wa ide me mo bolo kenema ama kawjum nga nyamo den ko men falo ama ko kawjum jula ngolo flane I jula ngolo flane resource ka ya itsa ko chega be aben a chama mene kunya ebna hore ya defo mo da ko ranga ka boy comme yere koti ko John Sugali nunu doya John obe kawjum ya pas de problème angara salame Quoi est transition nette impartiale? L'URD, le Sénit, pour le Premier ministre dit, URD a 17 députés, l'ADEMA a plus de 50 députés, Moutaga 0 députés, électoralement 0. ADP a combien de députés? Moutaga a légitimité, Bemi. C'est quoi? Nako M5 go kawjum go de foti kera M5 go no kale blannawa on foti kera mi juge John do foti validé MPR Sugar Soro un seul député le plus fournier politicien du Mali un vieux répugnant dégoûtant Sugar malhonnête je le voilà atraba Sugar Moutaga nuni Cheikh Oumar atraba oma kun neli ku doya ka fara ko lebna premier ministre sigi aw yaay ka fo M5 mo premier ministre sigi M5 mo ala parce que muna a fait o libna Sugar l'état ka Sugar sigi parce que ni Sugar sigi ba do Sugar mo mi mais bagaro ma ko neni o nyamo den kele ne fle ne kana jo ko jonde M5 chokorba neni jonde M5 mo katan ko horanya be mi Arasa kuma da bla sakai kuma da bla kai kuma na ko jogo kuma da bla et sera machi accusé foi la e o nyona bakelenge ko kawjum ma M5 mo do kawjum bora ma mo chineni e flaga min fo Sugali ma parce que Arasa kungolo la ubina Sugali le swazi go sigi abora ka Sugali fani ni ga banini parce que ni Sugali sigira billahi ni ku Sugali ke premier ministre ibeka ka mo gumu yere nyini de bubu nube billahi abek mba yere ni akuma ku gajedi mais nana ka Sugali neni Arasa tellement nebe do alisa na o ma ata fo mbadaw ata asimito fa parce que mbandaw ko kameta election o doron kama parce que a tellement ata sura soufe ata election o de ba arranger enfin n'entra élection bu bina ou mo do bina sorasi nunga boy aga dasa ko fo chokomna ibeka clela afin obeke danga de note lela ni sorasu desra ga gérer on te desa la de parce que sorasi munu fena be mfori go bina inga usana wi au ne tegera fo kuya ka uge fembe ma aussi sanama mo ere bana wi au si sanama
aw rebe aw fle chogomna billahi ni shugali bla malikuna ba jiri ne shugali kelea mais ni shugali blaya aba jira nyuma ngatema uka ni shugali blaya ma fo nu sar no ni fenga munu ba kono de sorasu aw de kudu sade tellement aw re kamade aw ye sorasi are le bonela parce que ne be sorasi do chegwele sorasi de be bo ka jamana ta chegele mais ne mbawla chogomina gelama mandawi aw na wakati aw kun kadine ne jiye bela sowi mais ne banawi de ko do be ga mali gona bi fogi sa sorasu ga sorasi be are ga fodi ka le flene general kadgalon aba fa pia kada i chogumna aya sanugo oli de sorasu yi mais aw ta nunu kalo woro pritane sanflana me dafa wakati na koloneli atoma ko yesiza kalo woro pritane sanflana koloneli olibe sorasi ya chuka do olita chuka do ne olita ima ya ufarunu fagalino ba ko sma pikiri de kelen do awla hali ni yaw ya hali sorasi ya legeti mine billahi ni mira ko situation na sorasi ya legere buna adama de mine billahi ate mo mine parce que sorasi be doni kuma ala sorasi de be kuma ni sorasi kuma ne ba ko jo kuma na sa ma were kuma choni vous avez ça va ko be chodi ambe bela sadi na ma am fara nyonga maliga kla maliga je atise ganye adonata aborata kuma chama agara jigla te ala hey dine sorasi sigile vous avez anga bela vous avez ame franyonga maliga kata politiquement démocratiquement amela jigi abla jigi kilimu kala ni donata pinachira sorasi otra musa mi fa mo mene koni malik la to fa le chou na kumana domna beba ko jamana tiki kumana ala ale ta fako ika fako ngo ba unana ani ako banede ne ako tobe banesisa arasante sorasula bedila ega mulo balia ego ko kawjimu arasa no emna mune fodi madila bi fodi emna jo akise mune madila minge ko kawjimu deun kawjimu beta o dabara kabo arasa o tala ko fela de kabo kawjimu dabara kabo e woro nyanga bo sisa i woro minga bo fawnyeke parce que da be fo arasa kele ko jonde ye M5 mo woni ne arasa horon kulun di ego if ijo ngala jere aw jota ne ni FBI ye barado ke tay jota parce que mako be afaka aba yere fa blin woro mina de i yere fa blia i yere fa ko e dabara badi e ma foya ne ma fo e de yere fa ne ya ko e dabara badi arasa wo kawjumu ko horonyala arasa me ijore wona kama est-ce que ijo démocratiquement finalement développement horonyama est-ce que i kungolo amata horonya kuma ibisa ka fo mo ko dugugolo ka arasa sadi nta don mi calculer ki mi quoi parce que ne dabali ban ne ti chugoya don ali bakili mi soro o ti chugoya don ble fani tara korotumu nyiniga korotumu nu fana o fana ti chugoya don ne tara mo mbi chugoya don no ebisa kana isiki chugodi ko horonya la de o de bene faga wa ne ko horonya la ne be sanfe me documentado arasa ka muso juge kata doga boli kata yanfela la ka kono da muso dola kuto furu la ko furu sa arasa o jiebe changer de anga jode o ne dani ngbe arasa min sui folo o arasa kele o tede parce que ne ta don blen tier la na kunu wa parce que ne ta don blen wa ne dani ngbe arasa min no fe kele ke folo arasa te ya asno arasa ti saka fo mo ma ko horonya la de horonya la ne ngbe arasa min no fe folo la arasa ti saka fo mo ma ko horonya la kawali muso juge
ka dɔw ka boli ka taa u den to ka sa tunga na ka dɔw ɲini ka den sɔrɔ olu fɛ k'olu ka furu sa i ni dɔw julankolon bɛ ka bɔ arasa e ko o bɛɛ n'a ta i yɛrɛ ka alimami muso ko ɲini e ko hɔrɔnya hali bi arasa joint bila a k'i fa ni ba kama i ka joint bila n'i ma joint bila arasa i joint bila wagati sera arasa i joint bila wagati sera tiɲɛ yɛrɛ la e ko hɔrɔnya la arasa kana fɔ kawjumu ma ko kawjumu wallahi ta imura kɛ makan kana parce que ni suga fɔra i bɛ taa imura de kɛ ta makan i ka taa imura la arasa k'a fɔ kawjumu ma ko hɔrɔnya la kawjumu ma minɛ walimuso nɔfɛ e minɛna walimuso nɔfɛ o arasa e b'a fɔ minnu denw ma ko u denw b'a dɔn u fa ye min ye u baw b'a dɔn u fa ye u fɛngɛ ye min ye arasa kɔrɔtumu b'a dɔn e ye min ye dɛ kɔrɔtumu b'a dɔn e ye min ye ala ka kɔrɔtumu ni jardin dafa kɔrɔtumu a b'a dɔn e ye min ye dɛ e fa b'a dɔn e ye min ye dɛ arasa o tala e denw dun a bɛ fɛ denw ye k'i fa kun ye mun ye maliyɛnw sadi ne ko ni dabali de banna sa arasa ka ko la ne dani bɛ sanfɛ n bɛ duguma n t'a dɔn min don ni arasa ko mɔgɔ ma ko hɔrɔnya la tiɲɛ yɛrɛ la a mɔgɔ kan ka yɛrɛ ɲininka ko hɔrɔnya la arasa ko hɔrɔnya la arasa min minɛna walimusow kan arasa min minɛna kalabanci denya la arasa min minɛna bubu ka wari kan arasa min minɛna sumala ka wari kan arasa min minɛna a ka alimami muso kan n'o procès bɛna wuli bientôt o arasa ko hɔrɔnya la tiɲɛ la arasa ko hɔrɔnya la ko kawjumu ko ta a ka ɲi da arasa a ka ɲi da ko in ka ɲi da no a ka ɲi da no arasa a ka ɲi da ne b'aw bila sunna arasa n b'i bila sunna quoi n b'i bila sunna n bɛ taa n da ka sunɔgɔ parce que n bɛ soli ka taa n ka baara kɛ quoi n b'i bila sunna ni m'i bila dusukasi man ɲi mais i kunkolo tiɲɛna e n'i ba cɛ e ni korotumu cɛ e bɛ se ka fɔ mɔgɔ ye ko hɔrɔnya la e ni korotumu cɛ e ni bacili cɛ e bɛ se ka fɔ ko hɔrɔnya la e mɔgɔw ka wari dun ya ko hɔrɔnya la cɛ an ka arasa ko kuma bila quoi ne fɛnɛ dɔw ye ko arasa n bɛ arasa nɔfɛ cɛ aw tɛ taa baara kɛ aw fa n'aw ba bɔ nɔgɔ la aw da ka d'aw la dɛ a y'aw fa n'aw ba bɔ nɔgɔ la aw ka nin kulo ni dangadenya ko wale ninnu aw ka ninnu dabila a ye ninnu dabila aw ka taa baara kɛ sɛmi ye a ye taa ko ɲɛnamaw kɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛna kɔnɔ aw yɛrɛ ni tɔɔrɔ fu n'i bɛ arasa nɔfɛ yɛrɛ ni tɔɔrɔ a t'i bolo a t'i somɔgɔw bolo dangaden ninnu i ma ne sigilen ni n ka mayi V8 n ka V8 dagɛlɛnba in nin V8 belebele belebele n ka base ARN yɛrɛ kɔnɔna la ni n ka V8 ba in dangaba aw tɛ yɛrɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ wele a y'aw da yan mɔgɔ den a y'aw da yan ko arasa maa min tɛ se ala cɛ ninnu ne dani bɛ se ka min ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ arasa tɛ se bilahi ne bɛ se ka min kɛ a tɛ se arasa bɛ se ka mɔgɔw fa ne o de kama ne ko cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw arajo ɲɛmɔgɔw cɛ o cɛ b'a ko arasa ka nɛni dabila i bɛ dɔgɔya dɛ i bɛ dɔgɔya dɛ sinon Tijo de Paris dangaden dalen filɛ nin ye Avuru Tijo de Paris a y'a fɔ yan k'a bɛ ka ne dani ɲini diɲɛ fan bɛɛ aw yɛrɛ ka ne layɛ sa Tijo de Paris e ni san pɛrɛjɛ ne dani n'i ye ne ye n t'i bila i k'a bo kɛ i k'a dun dangaden i filan de ne ya ne y'a f'i ye n k'i filan de ne ye ne m'a f'i ye n k'i ka to ka ne bonya fantan ye i tɛ gulɔ sɔngɔ sɔrɔ i bɛ n wele n bɛ wari dɔ d'i ma i b'i ka gulɔ san mais n t'a d'i ma sunkalo in na dɛ n tɛ gulɔ min n t'o ja don i la sunkalo in na dɛ bila koro ye ni m'an bonya n b'i belebele Paris dagantigi Alaji Dani Waliju dagantigi Barni Gambi k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Barni Gambi maliyɛnw hali bi an ka cɛkɔrɔba k'ala ɲinɛ pewu ka cɛkɔrɔba la ɲinɛ k'ala ɲinɛ a ka sɛgɛn kɔ san caman sɛgɛn kɛlen k'ala ɲinɛ kɔ
aga san caman sɛgɛ an b'a la ɲinɛ donc il faut k'i waliɲuman dɔn bari ni kan bi an ka foli bi merci beaucoup maa o maa ye dɛmɛ kɛ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen cɛ o cɛ ye dɛmɛ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn merci beaucoup aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bi yan nɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye dɛmɛ kɛ merci beaucoup Amérique cɛ n'a muso Faransi cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn surtout Jɛnɛ Sogodogo merci beaucoup ala ka mayi ni baw ka mayi Melissa min i ka foli belebeleba bi yan nɔ merci beaucoup k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Dani de Paris Alaji de Paris Waliju de Paris belebele de Paris aw bɛɛ lajɛlen ka foli belebeleba bi yan nɔ a tant ne Alaji ne Waliju ne karamɔgɔ madame de la présidente ala ka mayi ni baw ka mayi ni bɛɛ lajɛlen folen don merci beaucoup ka taa ani fila wura 12 asuma baga yo Fatou Zara Fatou ale ka musokɔrɔba bana ko ala ka hinɛ la n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Dani de Paris foli belebeleba o y'aw bɛɛ lajɛlen ta ye an ka taa an ka misiki k'a la cɛ an ka misiki sumalen k'a la ka tɛmɛ ka taa ka bɔ yan parce que arasa ta ye cogoya ne t'a dɔn ne Dani t'a dɔn bilen arasa ko in tununa ne yɛrɛ la sa ne Dani t'a dɔn dɛ aw bɛ hakɛ to parce que mɔgɔ caman ye message ci ma k'a ɲininka ko Siko minɛlen don mais ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka n da don a wɔɔrɔnin na video daminɛ ko Siko minɛlen don k'a ni Jimbo sera ɲɔgɔn ma mais o temps kɔnɔna la komi information yɛrɛ jɔnjɔn tɛ ne bolo mais ne ko ne ye Siko wele ma sɔrɔ n y'a wele ma sɔrɔ ka n ka welelikɛlaw bila ka ɲinini kɛ kɛrɛfɛlaw fɛnɛ la à la fin ne yɛrɛ nana min sɔrɔ o de ye ka dɔn Siko bɛ garde à vue la a bilara sa a ma bila ko ne tɛ kaso la dɛ a bɛ garde à vue la parce que u yɛrɛ k'a fɔ ten procès verbal ani Jimbo cɛla procès verbal o bɛɛ cira ne ma ne y'o procès verbal de la ye sa mais jamana in kɔnɔ c'est pour cela ne y'a fɔ n ko jamana in kɔnɔ a y'aw faire attention a ye kɛlɛ dabila jamana in kɔnɔ sinon ne ɲɔgɔnna balawu tɛ dɛ ni mɔgɔ min nana k'aw ka ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn ye i bɛ taa aw bɛ ɲɔgɔn ye mais kana taa tigi ka so dɛ a ye ɲɔgɔn kunna bɛɛ yɔrɔ dɔ la ale ka so tɛ e ka so tɛ mais i fɔlɔ k'i ni tɛgɛ bɔ dɛ i b'a to a k'i ɲɛgosi funu n'o kɛra i t'a ɲɛna jamana in kɔnɔ bilahi fo n'a ye jamana in bila o i t'a ɲɛli ye mais n terikɛ n'i y'i bolo bɔ i b'a kunu dɛ n'i y'i bolo bɔ n terikɛ n'a tigi y'a sama i b'a kunu dɛ sinon ne ka 1,000,000 talen filɛ nin ye gratuit dangaden Dibasi taara ne bila 1,000,000 sara la a ma kɛ yan o 1,000,000 kun tɛ nafa dɔ ɲɛ ne ka taa di tubabuw ma fu 1,000,000 ka taa di tubabuw ma fu Dibasi taara ne bila o la donc n bɛ min f'i ɲɛna bolo bɔ jamana in kɔnɔ bila a ye bolo bɔ bila sinon ne min filɛ nin ne dusu ka bon bolo bɔ ka di ne kojugu mais a ye bolo bɔ bila dɛ n'i ma bolo bɔ bila i b'a lajɛ i bɛ baara kɛ ka di dɔ ma i b'a kɛ ka di avocat ma ani i bolo bɔ min kama i b'a kɛ ka d'o ma sinon ne bɛ pari yan cɛ o cɛ n'i ko ko wayi ko Dani problème foyi t'a la an bɛna i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se ne la mais i b'i bolo bɔ n'i y'i bolo bɔ problème foyi t'a la n'i y'i bolo bɔ i fana bɛ Faransi bila sinon i b'a bɛɛ kɛ k'a di ne ma ne ye dangaden ko ne bɛ baara kɛ yan ne bɛ baara kɛ cogo di don o don ni n bɛ ka fɛn kɛ n bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'an kuru fo n bɛ kule n'o kɛra e kana sara mɛ tubabuw b'a bila place la e kɔni bɛ jamana bila tubabuw b'a bila place la n ko ko in tɔ ye technique ye e hakili la ko juge ma ne la kegunya de parce que juge y'a fɔ ne ye ko wayi hali n'a sɔrɔ i jo b'a la pourquoi i y'i bolo bɔ t'i bolo bɔ dɛ i b'i bolo bɔ juge y'a fɔ ne ye ko munna i t'i bolo bɔ o de kama ne y'a fɔ n ko ni ne ye naturel muguni minɛ caméra bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ sɔn caméra bɛ yɔrɔ min na kana i bolo bɔ yen n terikɛ n'i y'i bolo bɔ yen non wa i b'a to témoin tɛ yɔrɔ min na fɛnɛ kan parce que u b'i ɲininka o fɛnw de la ni caméra ye photo ta e yɛrɛ ɲɛ b'a la parce que ne ni Dibasi ta caméra y'a bɛɛ de sɔsɔli cogo t'a la o sɔsɔli cogo t'a la mais l'essentiel kow kɛcogo de ma ɲɛ dɔɔnin n'i y'i bolo bɔ i b'a kunu
jamana ngona ko na bolo bo bla de ibe do yo li ba fo yalla dimi be do la mais bolo bo bla may ay bolo bo may jamana ni bolo bo ay ba ko no billahi ni mo na de ba ko ay wan fle de e may fo muso ba katela ay fo fasi atap ma frappe ma la akbar he la akbar anga boli to boro na gaso sirigi jawati agushi anga ta agushi sai ne be jamana in chuga do jamana in chuga ne de bado ti bolo bo jamana ngona adabla bolo bo mayne bolo bo bla maramu wane go be chudi sirigi okuma chere barnin gambiye maliyan be jigit ko kunu mali chena muso ay bela jele nyeji che kunu suno kunu shuro ambeg me kashila me barnin gambi ay be nyeji che gambi barni gambi barni gambi barni gambi barni gambi Allah akbar barni gambi ala ka barni ni mawga barni gambi ako chagaraba ma konyi kalo wa mga oina songoy ako terrain fleni o ibe fenga ke etasi joli ka kelele jo ka dima ori ka dewa ka dore yela sanfe wa ori ka dewa chagaraba yere ko konno komi kadi baruni ori kadale alna kadi baruni karata bugu jo ori kadine na kadi toli daka ori kadine na kadi ajote ori kadine mi kadi baruni ni ku ori kadine alaka baruni ni mawga baruni ni sorle ibade fe iba o te korobo de denchani ka dusukun kai abade kun dusukun kai o te korobo ere denchani ka jugun ina fa natrele mugoni fle chogum na bula beteni e may bula dembe ni kungo be nyokona francia bula de o dembangi kungo ba bedala francia billahi ay de o dembangi ko betino abeteni kuma ne o kuma mai kuma manne kuma mani ne sno arasa bene bulu me arasa hine bene la tawlo arasa ki mo joli ye mo joli arasa ye mo joli denonse ye di o boda ko di o denonse sa kan muneke e ko di ko 2 million na kan muneke 2 million ka 2 million na kan muneke kan mbala afrege e nyona e fa nyona de do kan mbala dia ali sinan tambala digo 2 million ga kera dangay 2 million ga do digo law 2 million bon maubla arasa amiyongomulu arasa belebele pari dagati alaji dari waliju dagati karabo dani parantigari dani kana ko ji fa ga avion fe parantigari dani barni gambi ya nyeji chede ta ani fla wura duzu wassalamu alaikum.